Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Alright, good evening, Miss Armaya and Miss Effie. Good Good evening, evening, sir. sir. How are you feeling this evening? Miss Maya, how are you feeling? I'm good, Alhamdulillah, sir. Great. You're feeling good this I'm feeling evening. great. I'm feeling great. Oh, Yeah. great. That's great. Great to hear. How about Miss Effie? How are you feeling, Miss? I'm feeling good as well, sir. Okay, wonderful. I really Oh, thank appreciate it that you could attend. And I would like to say welcome back to our class. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menghadiri kelas kita hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari unit sebelumnya. Sebelumnya kita membahas di unit 4 dan kita sudah selesai. Hari ini kita masuk kepada unit 5. Before jumping into the lesson, I would like to play, well, a little games with you, shall we? Di sini Bapak Ibu, sebelum yes. kita lanjut ke pelajaran, kita di sini akan melihat beberapa gambar. Saya mulai share screen dulu. Eh, Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Jelas, sir. Baik, terima kasih. Oke. Nah, saya sudah mulai share screen. Can you see the screen? Hmm, I Can you see the cannot, screen? sir. You can't? Oh, yeah, yeah. Okay. Okay, just wait for a moment. How about Miss Maya? Can you see the screen? yes, I can, sir. Okay, great. So now let me ask you a few questions, yeah? Because we have several pictures about this one. So, anyone, could you please guess what is this? Miss Avi and Miss Maya, what is this? Is that ice, I guess? I don't know. Eyes. Miss Avi said it's Yeah. eye. It's an eyes. How about Miss Maya? Yes. Is it an eyes as I well? think this uh, Mm-hmm. a fruit. A fruit. Okay, very well then. Let's see. Is it an ice or a fruit? What's this? Oh, that's a Okay. sushi. All right. Sushi. Yeah, it's a sushi. Okay, so have you ever eaten this kind of food before? Yes. Yes. Okay, do you like it? Hmm, Um, yes, yes, I do. Okay. not How too about Miss much for Emmy? me. Not really. Okay, great. Yeah. Let's move on to the second picture. What's this? Telescope, I guess. It's a Yes. telescope. Okay, good. Mm, That's brilliant. It's a telescope, yeah? It's very easy yeah. to spot. How about this? What is that? Mm, uh, Yeah? Look I have no closer. idea. Okay, Well, what you is can that? mention anything. Bapak Ibu bisa sebutkan apapun itu clue-nya. Anything. You don't have to be afraid to guess about the picture. Sleeper, I guess. Sleeper. Sle- Miss Abby said it's a yeah. sleeper. She guessed. How about Miss Maya? Very good. Uh, is this a ball? A box? Ball. Ball. Okay, very good guesses. Yes. Okay, let's see what is this. Oh, it's a Oh my bell. God.
It's a bell, actually. Okay, it's a bell. Okay. 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 All right. Let's move on to the last one. What's this? Hmm. I believe you have ever utilized this before. Bapak Ibu pasti sudah pernah menggunakan ini sebelumnya. Tripod? I don't. Tripod. It means if you say this is tripod. How about Miss Maya? Mm. Oh my God, what is this? Yeah. Uh, it is under the table. Okay. Very good one. All right. It's look like a drawer. Okay, the drawer. It could be a drawer as well. It doesn't matter. Okay, let's find out what is this. It's a selfie stick. It's a Ah, yeah. selfie stick, Ah, yeah? selfie stick. Okay, right. The main purpose of showing this picture, everyone. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari untuk menunjukkan gambar ini adalah bukan benar atau salahnya tebakan nanti para peserta didiknya, melainkan cara mereka menjawabnya. Nah, itu yang kita Hmm. apresiasi. Ya, sekali lagi bukan tentang benar atau salahnya ketika mereka menebak gambarnya, namun mereka itu adalah they are brave to answer the question or to get the picture. Nah, jadi seperti Okay. itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hmm. Ibu sekalian. Em, Selanjutnya, apakah layar saya masih tertampilkan Bapak Ibu? Sudah tidak ada, sir. Oke, baik. Sekarang saya akan share screen lagi. Apakah sudah bisa kelihatan screen-nya? Can you see the screen? Yes, sir. Oke, Yes. nah sekarang Bapak Ibu, mari kita lanjutkan materi kita pada LMS. Oke, Bapak Ibu silakan buka LMS-nya sekarang. Have you Okay. open your LMS? Yes, sir. Yes, I have. Okay, great. Now we are going to talk about Unit 1 in Module 5. Kita hari ini akan membahas Modul 5, Unit 1 yaitu Let's Go Shopping. Okay, repeat after me. Ulangi setelah saya Bapak Ibu. Let's go shopping. Let's go Let's go shopping. shopping. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu setelah mengklik LMS-nya, Bapak Ibu akan melihat pertama sekali yaitu objectives. Nah, jika kita klik objectives ini, silakan Bapak Ibu klik. Nah, di bagian objectives ini itu berisi objectives seperti tujuan yang harus apa yang akan kita pelajarin. Tujuan dari apa yang kita pelajari seperti misalnya um, Miss Effie, could you please read number 1? Yes. Okay. Number 1, comprehend short, clear spoken descriptive text within the context of groceries. Baik, thank you. Very good. Kira-kira nomor 1 ini yang harus kita pahami apa? Mengenai? Mengenai barang-barang di supermarket kah, sir? Baik, Atau that's gimana? very good. Groceries ya. Bagus. Oke. Baik sekali. Miss Effie, selanjutnya coba. Could you please read number 2, Miss Maya? Okay, number 2, produce simple, mainly isolated praise about prices, fruits, and vegetables. Oke. Nah, jadi di sini instruksinya kira-kira nomor 2 apa kira-kira Miss Maya? Tentang frase mengenai harga, kemudian buah dan sayur-sayuran. Oke. Phrases ya, phrases tentang harga, buah, dan juga sayuran. Nah, itu di bagian objectives. Iya. Tujuan apa yang akan kita pelajarin. Nah, thank you. Selanjutnya, kalau kita klik di bagian setting stage, itu nanti di bagian setting stage-nya, Bapak Ibu silakan klik dulu. Hmm? Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengkliknya, di sini juga di mana di bagian tiap-tiap LMS ini adalah exercise ataupun latihan yang Bapak Ibu harus submit terlebih dahulu. Nah, di bagian setting stage ini Hmm. kita bisa melihat di sini mengenai
match the food to its common quantifier. Kira-kira nomor satu ini apa bacaannya kira-kira Miss Maya? A bunch of Kemudian bu- a a head hat. of, Oke, lanjut. a glove of, Oke, dilanjutkan oleh Miss Effie a kira-kira. piece. Oh, okay. Aha. Apa gimana, Sir, bacanya kilo dalam bahasa Inggris? A kilo of. Bagus sekali A kilo pertanyaannya. of. Ya, Okay. A lanjut. kilo of. Aha. A bag of. Ya, A box of. ya. Sama a slice of. Oke, very good. Nah, jadi ini di bagian setting stage, nanti Bapak Ibu bisa arahkan peserta didik terlebih dahulu sebelum mengajarkan mereka untuk mengkelompokkan baik itu buah dan juga sayuran berdasarkan quantifiernya. Itu di bagian setting dan stage. Kemudian kita balik kepada uh, LMS awal, masuk pada listening dan speaking. Nah, pada menu listening dan speaking ini Bapak Ibu juga exercise. Nah, di sini di tiap LMS pada skill listening, speaking, reading, and writing itu dipisah-pisah. Maka ketika di bagian listening dan speaking itu nanti ada audio. Nah, Bapak Ibu untuk mengisi atau melengkapi exercise, in order to complete the exercise, you have to play the audio first, listen to the audio, Okay. and then complete the task. Nanti Bapak Ibu playkan dulu audionya, kemudian bisa pilih jawabannya. Contoh misalnya seperti ini. Kira-kira apa soalnya ini yang dikatakannya Miss Maya? What is the main purpose of this conversation? Soal ini menanyakan Mhm. tentang tujuan. Apa begitu, Sir? Very good. What is the main purpose of this conversation? Nah, dari mana kita mengetahui jawabannya? Tentunya nanti setelah kita play audio. Nanti Bapak Ibu bisa pilih Audio. jawabannya di sini. Ya, jawabannya sudah Audio. tertera di situ. Namun untuk Sir. bisa menjawabnya, you have to listen to the audio first. Dengarkan audionya dulu. Oke, nah selanjutnya soalnya boleh Miss Effie, could you please read the question number two? Okay, sir. How many kilos of mangoes does Ibu Mita want to buy? Very good. How many kilos of mangoes does Ibu Mita want to buy? Nah, jawabannya memang sudah tersedia dan kita bisa dapat jawaban ini on recording, on the audio. Oke. Nah, itu di bagian um, section quiz instruction listening speaking. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk melengkapi latihan yang ada pada LMS dan disubmit kuisnya. Oke Bapak Ibu sekalian? Baik, sir. Ya. Oke. Baik. Nah, jadi pertemuan kita kali ini kita cukupkan untuk di skill listening dan speaking. Untuk selanjutnya kita akan lanjut pada reading dan viewing. Reading. Oke, sebelum kita Okay. tutup, before closing our class for today, do you have any question? Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Untuk tugasnya kapan terakhir kami kumpulkan, Sir? Tugasnya, baiknya tugas LMS dikerjakan sesegera mungkin. Em, Misalnya dapat tugasnya itu hari ini, maka lebih baik tugasnya bisa diselesaikan besok selambat-lambatnya sore. Oke, Besok sore siap, ya, Sir. sir. Iya. Oke, ada lagi pertanyaannya, Bapak Ibu? Oke, setelah di grade bakal kelihatan nggak nilainya, sir? Oh yeah, of course. You will be graded by the facilitator, of course. Nanti fasilitatornya akan Oke. menggrade-nya. Tentunya nanti akan bisa dilihat nilainya pada LMS tersebut. Oke, baik, sir. Iya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, sudah jelas semua? Jelas, sir. Jelas, Sir. Okay. Enough. Okay, that's all for today. And before closing our class, I would like to say really thank you so much for joining our English speaking class for today. And Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Bapak Ibu guru yang hebat, saya yakin nanti ketika mengajar peserta didiknya, maka saya harap
Bapak Ibu bisa menyalurkan ilmunya dengan mudah dan selalu dimudahkan dan mudah dipahami oleh peserta didiknya. Tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Okay, thank you, Amin. Thank you, sir. sir. Okay, you are the most welcome. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya izin untuk menutup kelas hari ini Bapak Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.